examining critical issues and driving informed discussions. The Exposition. Maayong hapon sa atong mga listeners o welcome sa ikaduhang commentary episode ni aning programa sa EX Public Affairs. Ako si Nicole Malasado. Ug mapaminawan sa atong duha ka diskusyon sa hisgutanang on inflation, agriculture and cartels, kini si John Dolendo. Kauban pod si Andrea Oliveros ug kaming tulo ang inyong mga higala nga makahalubilo karong hapon mao kini ang The Exposition. Before nato istoryahan ang usa na pud ka issue, kabalo ba mong kada bulan sa Mayo pinaagi sa Presidential Proclamation 33 ni dating Pangulong Corazon Aquino ni adtong 1989. Atong ginapahigayon ang National Farmers and Fisherfolks Month. mao ba? Bantog kani nga under sa Department of Agriculture kay nagatumong sa pag-ila sa mga hardworking nga magsasaka ug mangingisda sa ilang dakong kontribusyon sa atong ekonomiya. Ug ang tema para sa tuig 2023 nga mamahimong gabay sa ahensya kay masaganang agrikultura, maunlad na ekonomiya. For this month, atong pamalandungan ang ilahang dakong kontribusyon sa atong panginabuhian ug pwede kaayo kita magpakita og suporta sa ilang panginabuhi pinaagi sa pagpamalit sa ilang produkto aron mahatagan sad sila og importansya o kita as consumers makatabang sad sa pagpalig-on sa atong lokal nga ekonomiya. Tama jud ka diha, Nicole. Support our farmers. Apan sa samang panahon, ato sad hunaon-hunaon unsa pud kaha ilang mga problema nga gina-encounter everyday as farmers. Importante sad nga atong mahibalan aron mahatagan na siyang importansya ilabi na sa atong selebrasyon karon naman. Speaking of agricultural products, kay balo ba mo nga diri sa Pilipinas, onion is the new gold? Correct. Dili na ka makahilak tungod sa kahalang, makahilak na ka tungod sa kamahal sa presyo. Bito, uy, pero ang isa ka kilo sa onion kay maabot na gyud siya og 600 to 700 pesos. So instead of diamond ring, why not onion ring na lang, 'di ba? Pero kidding aside, ang sibuyas usa ka importante nga produkto sa atong pangluto nga nagahatag og panlasa sa atong mga pagkaon. Ang pagtaas sa presyo niini nagdala sad og dugang gasto sa panginabuhi sa farmers. Pero dili lang sibuyas ang nagkaproblema sa stocks karon. Apil na pod sa shortage ang asukal o asin. Naasad mga reports na sabay sa pagtaas sa presyo sa mga produkto, naasad nag-hoard o nag-smuggle niini. Unsa pud kaha ni siya katinuod. Ug kon kini nga inflation rate magpadayon og musaka, ang value sa piso sa Pilipinas munaog. Ug ang mga consumer dili na makapalit og mga produkto nga pareho sa kantidad sa salapi nga ilang mahimong kaniadto. Mao og makapansin mo sa mga palitunon sa merkado, gasunod-sunod ang pagtaas sa presyo sa nagkadiiyang mga palitunon kay kini nagsilbing usa ka epekto sa inflation gikan sa pagkaon, gasoline, electronic bills ug daghan pa. Kining paspas na pagtaas sa presyo sa mga palitunon nagdala pod og dugang kahadlok sa panginabuhi sa mga tawo. Ilabi na karon mas dali magtaas ang presyo kaysa sa kita. Apan naasad tay mga controversial nga issue bahin aning inflation ug mao ang existence of cartels. Kaning cartels kay usa ni sila ka grupo nga kayang mokontrol sa presyo or output diha sa merkado ug usa sab kini sa naghatag og dako nga impluwensya sa pagtaas sa presyo sa merkado. Atong tutukan ang mahinungdanon og kontrobersyal nga issue sa ekonomiya ug ang dakong impluwensya niini sa atong pang-adlaw-adlaw na panginabuhi. Aron mapalawon ang diskusyon, atong mga kauban ang usa ka part-time instructor sa social sciences gikan sa Holy Cross of Davao College. Kini si Dr. Sofremiano Antipolo, ang current president sa Mindanao Economic Society. What are the effects of this high inflation rate on Filipinos, farmers, and the economy as a whole? There is what you call an erosion of the purchasing power of the Philippine peso. And this can actually hurt those who are poor because the poor do not have much means to maneuver given increase in prices. And even those who are professors like me and earning fixed amount of income, if it does not increase relative to the increase in price, we can also be hurt because the purchasing power, as I have said,
will erode in general. Pero between me, professors and professionals, compared to the poor in the slum areas, the poor in the farm, who are essentially employed in the less formal sector, where they are not protected, they don't enjoy social protection from any government policy, will actually be hurt by inflation. We also had problems of high debt in the international sector and even in the domestic sector. And the prices of petroleum, which we are heavily dependent upon imports from the OPEC countries, from the Cartel, the Organization of Petroleum Exporting Countries, any increase in the price of imported oil, petroleum, or natural gas will have an effect, spiraling effect on the industries that are, of course, dependent on this very crucial input to production. The inflation rate of the Philippines for the previous month in April was 6.6%. So, although decreasing in figure as compared to previous months this year, what makes this downward trend remain relatively high? Well, when the government set targets, these are actually part of the vision. So normally when we target like growth rate of the economy, it's really within the context of reaching ambisyon natin 2040. So it should be accompanied by a vision of how much inflation should we tolerate. So it should be very much lower, because we are looking at a vision that will also complement the vision for a high-growth economy na walang mahirap, matatag, maginhawa, those that are indicated as the three pillars of ambisyon natin 2040. So, while this is decreasing, it still is below, okay? It still is higher than the inflation target. But that's what it is. We want to have a target. We want to have a direction so that we will aim at attaining that. And this is going to keep economic managers under the leadership of our president, who is himself the chairperson of the NEDA board, the National Economic and Development Authority Governing Board, to face a front, especially that he is also holding the cabinet with portfolio, and he designated himself as Secretary of the Department of Agriculture. As an educator, how do you integrate these basic economic issues to students through academic instruction? Yes, economics is generally considered a social science. And that's why even in the general education instruction, we have basic economics, basic microeconomics embedded in the Gen Ed program. And everybody is supposed to know basic economics because every day in and day out, it's about economics. We also have to be concerned about austerity measures. Kailangan marunong tayong mag-economize because in the face of inflation, we cannot afford to be extravagant. We cannot afford to be wasteful. Human nato makighinabi si Dr. Sofremiano Antipolo ug bag-o ta maghiskot kauban ang sunod nga guest, atuas ang paminawon ang pulso sa katawhan. Pipila ang nagbilin og comments pinaagi sa usa ka post didto sa EX Facebook page. Ania si Eunice Fuentes para sa ubang mga detalye. Ug karon atong basahon ang mga tubag o komento sa pipila ka mga Facebook users sa atong pangutana nga gipost ng daan nga nag-ingong unsa ang imong mga estratehiya nga mamahimong gamiton mahitungod aning pagtaas sa presyo sa mga palitonon. Sumala sa gipahayag ni Hannah Lumusad, as an average Filipino in the Philippines, one of the strategies that we are utilizing in this time of inflation is buy the needs, cut the wants. Inflation are bound to touch the cost of living, particularly in the Philippines. Some of the workers are not paid properly according to the right wage. This strategy is very common to our families as they set in their budgets. Ikaduha, matud pa ni Brian Ray Oliveros, we should prioritize spending on the needs. Cut those expenses which are not necessary at this time.
Cost to produce food locally, especially on the agri-sector, is also challenging considering high prices of inputs, increasing operational and labor costs. Support for our farmers really needed to sustain and expand their productivity, which is vital on our journey towards food sufficiency. Ikatulo, gikan sa panglantaw ni Alvin James Morales, I think to effectively address this is to identify its underlying causes. This problem can lead to disruption in production and contribute inflationary pressures as the economy adjusts to the circumstances that brought by it. The government should implement price monitoring mechanism to detect and prevent price gouging, an exploitative practice that the prices should remain reasonable and affordable for the consumer. Ikaapat, sumala kay George Anthony, strengthen modernization of the agricultural industry and lean on supporting local farmers would be a start. Could possibly lead to a more affordable resources which can help with the poor consumer. Ugi kalima, matud pa ni Christian Cajes Lawas, inflation is undeniably felt in this very moment. I hope Filipinos will be alleviated from their situations. Karon, ato pod i-welcome ang ikaduhang guest nga gikan sa Department of Agriculture, Region 11. Maghatag siya og dugang kasayuran sa kung unsay koneksyon aning mga cartels ug ilang impluwensya sa merkado nga nakahatag og dakong epekto sa mga farmers o consumers. Kini ang DA Regional Public Relations Officer nga si Mr. Celso Vergara. What specific factors have contributed to the increase in food prices? Actually, one of the contributing factors is the rising cost of production inputs. Basically, the production input is fertilizer because the Philippines is a net importer of fertilizer. So based on the data from the Fertilizer and Pesticide Authority, actually 10% lang ang ato ang local production sa fertilizer. And the 90% are actually coming from various countries, primarily China. So, isa na sila sa hagagikan ang raw materials para mag-produce of fertilizer. So, since na ay disruption sa supply chain, naapektuhan pod ang delivery sa imports sa fertilizer. What measures has the Department of Agriculture made to address the issue of rising prices of products? Ang gibuhat ni Department of Agriculture, we have this fertilizer discount voucher nga ginapanghatag nato sa tuang mga qualified nga rice farmers. So ang amount ana is 6,600 per hectare ang madawat ni farmer. Naman to'y code ilang voucher, muadto lang sila sa amo ang accredited partner merchant agri-supply store. Iscan lang to niya ang code and then ma-release na ang fertilizer ni farmer for free or katong within that amount. Ang makapataas magud sa agri-products pag-abot sa market is kini pong na ay mga middlemen. So daghan kay channel from farm to market, daghan kay channels nga diyan. So what we do, we have kadiwa para ang katong produce ni farmer diretsyo nga i-sell dito sa mga consumers. So, naay mga concerns about the reason for the shortage of products that result in high prices because existence of cartels. How does the existing function of cartels can have a significant impact on the supply and pricing of products? Here, basically in Mindanao, base na din sa data from our marketing team, so far walay existing na monitor na cartels. So what we do para ma-intensify ang onion industry because bumahal mo siya diri sa Mindanao because kung tanaw ni mo dili ta onion producing region. So what we do based on the conducted research and operations team po na ay mga successful nga onion farmers here in Davao region nga nagasugod-sugod na. We have in Matanao in Magsaysay in Davao del Sur. But so far, dagko nindot ang ilang produkto ikumpara na to sa imported onion, mas okay. We have conducted the onion derby sa each province. So far, we have launched the onion derby in Davao Oriental in the municipality of Banay-Banay. It's actually 5,000 square meter na production area. So ang mahitabo sa onion derby, we invited those seed companies nga i-showcase nila ang ilahi nga variety sa onion kay para makita nato unsa to nga variety sa onion ang fit for Davao region considering the soil quality and the climatic conditions para katos siya nga kung kinsa to'y mudaog nga
onion variety nga okay, mao to ang i-procure ni Department of Agriculture ipanghatag for free sa ato ang mga qualified onion farmers. Sir, are there any specific regulations or policies that your agency has implemented to protect both small-scale farmers? When it comes to the consumers, mao na to siyang Republic Act number 7581 or the Price Act. So naana din tong mga illegal acts of price manipulation, hoarding, tong bisag dili nimo kinahanglan, dili above your means or kanang kinahanglan nun is daghanon lang jud nimo og palit, and then profiteering and cartel. So mo na sila ang mga illegal acts of price manipulation. We advise the public lang kasamot na kana siya is naamo gud siya sa mga retail stores, mga retailers. Kani siya wala kana siya ga-exist sa wholesale but on the retail stores kay ginagmay man gud. So bisag ginagmay, we advise our retail store owners na dili maghimo og mga illegal acts. Amantay price monitoring team mo na sila ga-monitor na sila sa bangkerohan, sa agdaw para makita nato ang price trend sa each market nga na bay pagtaas or nana, because kailangan nato na nga data para kuan ba makita na to asa nagka-problema or what. So rest assured nga ang DA kanunay nga nagatan-aw sa sitwasyon, not just our farmers, the consumers. Dinha pa lang sa atong pag-implement sa atong mga program o mga proyekto, kung makita ninyo ang among focus gyud is those marginalized farmers, those who are tilling 2 hectares and below. So katong mga dinagko kaayo wala na gyud kay itoy, ang amuang mga proyekto o programa naka-tailor fit gyud siya katong small scale lang gyud na farmers. Salamat Sir Celso Vergara nga nag-share sa iyang insights sa atong kapwa farmers diri sa rehiyon. Atuan ang napaminawan ang opinyon sa atong duha ka guest, pati na pod ang nagkadaiyang tips gikan sa publiko alang sa sitwasyong pang-ekonomiya ug agrikultura. Inflation remains to be one of the problems Filipinos are facing in their daily lives. Daghang mga hinungdan ani ang naka-affect sa pag-reduce sa standard of living, decreased purchasing power, and economic inequality. Many Filipinos with a fixed income or kining mga low-wage workers ang mainly nagasuffer ni ini kay kasagaran sa ilang sweldo dili makaapas sa pagtaas sa mga palitonon. Naglisod sila og maintain sa ilang previous level of consumption and will be forced to cut back on their discretionary spending. Yes, John. To lessen the effect of the rising prices, kinahanglan nga naatay comprehensive na solution. According sa atong interview with our guest, naa na sila yung mga programs nga napatuman og subsidiya na pinansyal sa atong mga farmers para makatabang sa ilahang pang-adlaw-adlaw na panginabuhian. Dako kay ning tabang alang sa paghatag og importansya sa agri-fishery sectors diri sa Davao, Mindanao ug tibuok Pilipinas, mahitungod sa ilang involvement kada adlaw aron makaproduce og mga food commodities. Ug sa atong mga tagapaminaw, it's a good thing na naamoy mga strategy ug opinion on saving your money wisely and how to support the local farmers from this crisis. Sa makausap pa, salamat mga kahigala sa pagsubay sa atuang diskurso karong hapuna. Inyong nakauban kini si Andrea Oliveros. Alang sa atong kasayuran, mamahimong i-visit ang EX Public Affairs sa Facebook, TikTok, YouTube ug Spotify. Ako si John Dolendo. Ug kini si Nicole Malasado, usa na pod ka topic ang atong atangan ug tukion sa masunod na episode. Dili lang og kamoy gapaminaw sa The Exposition. The Exposition.